Natay ko Andreo, Super Grandia Elite na dumbol, nakadumbol og tao. Lumping. Okay, lumping. So ito rin itag paagi mga guys. So, kayo na kayo ni. Ngadto mo sa kasa rin, ako kayo mo mabayad. So wala man siya magasgas. Ito pa itag paagi. Gamit ta ng heat gun mga guys, heat gun. Tayo malapay. Đâu cũng có. Đây là. Đây kia được một cái đây. Đây các bạn. Đây. Wow! Alright! Save ang Gismil! Pag yun na.